Hello guys, nagtanaw sila guys. Sila diri guys. Welcome back guys. Episode 3. Sorry na late update guys. Kay Blikit siyan. Guys, utang tamo diri guys ha. Guys, mo man ako kung nakitaan ka itong episode 1 to episode guys, to episode 2. Yung kastis, ba ito? Ay, kani, first topic. Guys, I'm now grown up. I'm now 14 years old. Tina, we're playing pig. Dunk. Dunk, man. Dunk, guys. Sorry, guys. Ooh. Windmill. One hand windmill. Sorry guys, Filipino may so may story naman Filipino. Yes, guys. It's time for Tagalog. Uy, ano? Wapo to guys. Ako daw? What, Todd? Guys, if you watch Pope from Brookhaven or Todd from Brookhaven, kauba na sila. If you watch them, please comment below. Comment, yes, I do watch them. Or Comment below yes, if you I love or yes, Mr. Beast. or yes, you do. I do the I. Ooh, my turn. Guys, I'm using my special move that I love the most. What? Yeah, guys. High vertical, baby. I am gonna kick P. I'm gonna kick P. Give me the ball. This is very... Dali. Look at him. Bully. Woo! Grabe ka. Nanguba ang ring. Ano po? Sorry guys. Hindi ako napod. It's na daw guys. Iwi pa man guys. Uy! Oo nga ba? Iwi, gusto siyan do. Oo nga. Iwi. Masig iwi mo nga. Iwi, pwede ako na nadili oy. So, dali ako na sa ramang kulot. Nasa dong ka ba? Shoot mo na imo. Guys. Oh! Wow! 200. 200 naman guys.
Slow motion pa ni guys. Oh, bato. Slow motion na ako. Oh, sige. Yan ang mga pinag-slow motion ako. Guys, na ako mga amiga diri guys, mga babae guys, at tulog guys. Oh, wait. Oh, nagpapag siyan. Lagi kusga. Oh! Sheesh! Papi! I got the pee in first try. Bibi. Pipi. Ay, grabe. PI. VIP. Pip. Look at this guys. This is no! My hand! My left hand! Nice one! Wait, wait. Iwi ba? Iwi! Sagot ba? Iwi! Iwi! Sige na. Sunod na lang. Dito na. Step na. Iwi, siguro. Mata. Ano? Okay na. Ah! One hand! Nakuha dyan akong bunga sa one hand. Ito. 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 Kaya na-ego. Ah! Nice one. Pwede na nga guys, ay. Whoops. Guys. Last game guys, last game. And easy. Guys, ito na to siya guys. Muna sila guys, ang mga kaamiga o kamigo. Na sila dure. Doang duwa ka babae. Amot, sila ka. Bayad ka or lalaki ka? Oh, ano to? Lalaki ako! Oh, dili ka. Inano, lalaki ako! Lalaki ako! Oh, ano oh? So, nagsilpon-silpon sila guys. Nagkabuang kaayo ba atong si Matay? Katong ilong palipalo. Isa na ko sa mga best friend. Picture ba ne? Guys, shooting na kita guys. Gutom ba guys? Oh, siyan. Lang. Kita guys. Wala pa siya. No! Balik ka. Oh, dito balik ka.